Hi guys! It's another grocery vlog and for this video, ipapakita ko sa inyo ang presyo ng mga meat and ng vegetables dito sa SNR Shaw. I'm sure excited na kayong malaman kung ano nga ba ang mga presyo ng iba't ibang meat and vegetables dito, kaya naman simulan natin dito sa chicken section. Ang thigh ay 178 pesos per kilo. Drumstick 170 pesos per kilo. Yung big size na drumstick naman 165 pesos per kilo. Ang buffalo chicken wings naman 193 pesos per kilo. 259 pesos per kilo ang breast fillet. 177 per kilo ang leg quarter. Ang thigh fillet naman, 254 pesos per kilo. 249 pesos per kilo para sa thigh skin on. And yung chicken tenders, 264 pesos per kilo. Ang ground chicken naman, 210 pesos per kilo. 249 pesos per kilo para sa classic roast chicken. Spicy chicken, 249 pesos per kilo. 159 pesos per kilo naman para sa adobo cut. Chicken breast, 165 pesos per kilo. Chicken liver, 158 pesos per kilo. 97 pesos per kilo naman para sa chicken gizzard. Dito naman tayo sa mga whole chicken. Ang jumbo chicken na Magnolia, 187.95 per kilo. Wala nang mga prices yung ibang mga chicken dito. So, ang ipapakita ko na lang sa inyo is yung SNR chicken. Ito yung may 2 whole chicken sa isang pack. So, 143 pesos per kilo yan. Pumunta naman tayo sa Veggies section. Simulan natin dito sa Presyo Baguio. So, 229.95 per kilo. Ang cabbage naman, 179.95 per kilo. Ang per kilo price ng carrots, 199.95. $149.95 per kilo naman ang baby carrots. Ang sayote naman, 99.95 per kilo. Zucchini, 299.95. 69.95 pesos per kilo naman ang presyo ng cucumber. Baguio beans, 139.95 per kilo. 139.95 pesos per kilo ang presyo ng native tomatoes. 149.95 pesos per kilo naman ang presyo ng eggplant. Celery, 299.95 per kilo. Ang bell pepper naman, 329.95 per kilo. Chicharo, 329.95. 99.95 naman para sa isang kilo ng kalamansi. 329.95 naman para sa bell pepper. Oyster mushroom, 499.95 per kilo. Onion leeks, 249.95. 53.95 naman para sa isang pack ng enoki mushroom. Magpunta naman tayo dito sa beef section. So, ang beef caldereta nila, 500 pesos and 95 cents per kilo. 269 per kilo naman para sa nilaga cut. Ox feet, 167 per kilo. 466.95 ang beef shank. Short ribs, 495.95. Beef shank, 360 pesos per kilo. Ox tongue, 460 pesos per kilo. 135 pesos per kilo naman para sa beef liver. Ox tripe, 178.95 per kilo.
And ito, may tendon sila, 250 pesos per kilo. Puro tendon lang ang laman yan. 405 pesos per kilo naman para sa beef brisket. Beef chuck rib steak, 500 pesos, 0.95 per kilo. Premium beef ribs, 560 pesos per kilo. 717.95 para sa T-bone steak. 409 pesos per kilo para sa short ribs. 753.95 ribeye steak. Beef strip loin, 680 pesos per kilo. 670.95 beef brisket steak. 684.95 beef sirloin steak. 670.95 Filipino beef steak per kilo yan. 670.95 beef minute steak. Beef strips, 470 pesos per kilo. 890 beef tenderloin. Beef stroganoff, 670.95. Beef machado, 670.95. Beef cubes, 420 pesos per kilo. Beef shabu-shabu, 711.95 per kilo. Beef cubes, 513.95 pesos per kilo. Ang beef karubi naman, 460 pesos per kilo. 510 pesos per kilo beef steak. Ground beef, 88% lean ground, 519 pesos per kilo. Ito namang isang ground beef, medyo mas mataba siya, 285 pesos per kilo yan. 528.95 pesos per kilo naman yung beef shin. Beef shank, 345. Ox stripe, 234 pesos per kilo. Pork ears, 183. Pork jowl, 190. Pata, 260 pesos per kilo. Pork musk, 199 pesos per kilo. Pork flour fat, 195. So dito naman, 381 pesos per kilo, beef short ribs. Rib eye, 599 pesos per kilo. 344 pesos per kilo, ground beef. Australian rib eye steak, 1,249.95 per kilo. Rib eye sukiyaki, 899.95 per kilo. Ox tongue, 699.95 per kilo. Short ribs, 529.95 per kilo. Caldereta cut, 299.95 per kilo. 384.95 per kilo naman para dun sa shank cross cut. Sa pork section naman tayo, pork chop, 290 pesos per kilo. 451.95 per kilo, pork spare ribs. 349.95 naman para sa per kilo ng pork lean meat. Pata slice, 294.95 per kilo. Spare ribs, 371 pesos. Pork ground meat, 360 pesos per kilo. 269 pesos per kilo naman para dun sa pork strips. Pork chicks, 199.95 per kilo. French pork chop, 353.95 per kilo. Embutido, 408.95. Pork sisig, 364.95. 368.95 teriyaki. 408.95 per kilo naman yung adobo flakes. Barbecue slice, 368.95. Pork Shanghai, 334 pesos per kilo. 338.95 naman yung pork tocino. Mediterranean herb pork, 418 pesos, 0.95 per kilo. 670.95 pork teriyaki. Pork chop barbecue, 360 per kilo. 584.95 per kilo naman yung mga nakatuhog na barbecue. Ready to cook beef tapa toppings, 284 pesos per kilo.
All meat burger 464.95 per kilo. Monte burger 590.95 per kilo. Pepper steak 590.95.